15 ka tuig na nga ginaproblema sa Barangay Upper Labay ang problema sa supply sa tubig. Sa pulo ka purok niini, duha lang matud pa ang aduna nay supply. Sagad matud pa sa mga residente, sa sapa na lang gasag-ub og tubig. Naluoy ko sa mga tao kay first nga kuan nila katong sa sapa, so dili safety sa mga katawhan sa Barangay Upper Labay. Rason kini nga nitambong gayud sila sa Water Summit nga gipahigayon karong adlaw aron mahatagan og kasulbaran ang dugay ng problema sa gikaingong barangay. Actually ma'am, kanang Water Summit, mo ning gusto na ko mo attend jud. Kay naglisod ang mga katawhan, constituent sa Barangay Upper Labay kay kulang-kulang gyud ang among tubig. Sa 26 ka barangay sa Jansan, unumatod pa niini ang wala na lakip sa General Santos City Water District. Lakip ang barangay Batumelong, Buayan, Ulimpog, Sigil, Tinagakan ug Upper Labay. Namang yung mga barangay nga na left out siya in the sense nga, like for example, kaning nasa Ligaya, Buayan, Tinagakan, kaya mag-i-issue ang water quality sa groundwater na color ba. So, medyo costly karon ang pagdala sa tubig kay napa sa other barangays na mo kaon ng tubig para makaabot sa ilaha. Sa gipahigayong Water Summit, lakip sa gihisgutan ang mga minimal problem nga sagad masinatian sa tubig ug pagpangandam alang sa umaabot nga pulo ka tuig. Kini aron masiguro nga paigo ang supply sa tubig, ilabi na nga gataas ang demand sa supply niini. Sa karon, confident mi kay ang capacity na to karon is nasa mga 3 million per month kaya na mo produce. Sa karon ang demand is nasa 2 million, 2.2. So roughly nami reserve capacity nga 1.1 million cubic meters per month. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.